ፀገምናን ፀበባናኒና እዚ ማለት ሕማቂ ማለት ዘይኮነስ አምላኽ ክንደልዮ ህሉን ክንዝክርን ዝግባና ሁሉ ጊዜ እዩ ማለትም ኣብ ሓጎስን ኣብ ሓዘንን ኣብ ምቹው ጊዜን ኣብ ዘይምቹው ጊዜን ናብ አምላኽ ክንቀርብ ዝግባና ሓቀኛ ክርስቲያን እግዚአብሔር ክፈርሖ ዝግቦ ናብ እግዚአብሔር ክቀርብ ዘለዎን ምስ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ካብ ዘሎ ኮንቱ ነገር ኣመዛዚኑ ወይ ድማ ድሌቱ ስለዝተማልአሉ ኣይኮነን አይ እትናትናስ ተገልቢጥ እዩ ዘሎ ከጸግመና ከሎ ንደልዮ ከምችወና ከሎ ንርስዖ አምላኽ ደአመ ይቅረይብለና እምበር ዘረባይ ሁሉን يقصل السبونا امين نقولنا يقرب لنا مما لبي حقني ديابلوس نابنا ايب خصوصا دما كل سلز قبر كالو ملونا برا سلز الله ويوزا مسكنا كازلو بزبل سيرا نبري لمون نعنا بحصوتي خسنا ايو نحنا قن ناي ديابلوس كفو سراح فليتنا بزخصصنا نجر كاين ركب وي كاين ودق ناملغنا بفصم لبنان بفصم نفسنا بفصم حسابنا كنفكرون نساب متاو ناي ديابلوس وتمد كنفكسو يقبانا رايوان نسمعنا بحسر تقلت قصر عسرته أو سمايكا عوز بلدمسي إثليتن معلتن أبكد ما أملقنا زغسم زنبر خساسي أحواتنا تدربيو يمو حجي مدحانن سلطانن منقستن نياملقنا خوينو ملكها نايتغبويو كبل كله سمعكو أبنا قدس إيوب ديابلوس نبرتن دوكن انت أطفالوكا بچنكت روس آي دربين أبلع الأملاخو وين أيوبرم رمين بحقي دس بالتمرتو يوبوانا ناي ديابلوس سيرا فليتنا كنا قحلو أملاك بسأقوي دقفنا እግዚአብሔር ግን ዲያብሎስና አቦና የብክፍትና ከለን ምን ታዩ ሰቆይሉ ሪዎ አቦዋና አሜን ጽባህ ሐሳቢው ብረክት ቃለ እግዚአብሔር ናቦና የብ ሰቆይሉ አልፊ ወይና አስብን ተሊና ተስሐይትናይና ምክንያቱ አምላኽ ፍጥረቱ ዝርስ አምላኽ አይኮነን ዲያብሎስ በኮንተ ነገር ከሲሱ ሀብት ንብረቱን ደቁን ንግዚኡ አጥፋሉ ቀጽሉ ድማ ሰብነቱ በቁስል ተወቀዐ አቡና ቅዱስ ኢዮብ ግን በሓደ ነገር እኳ ከይተጨነቀ ኣብ ምድሪ ተዘፊዩ ከም ዝበለ ጥራይ ካብ ከርሲ ወላዲተይ ዝወፃኹ ጥራይ ካናባ ክምለስ እየ እግዚአብሔር ሃበ እግዚአብሔር ድማ ወሰደ ስም እግዚአብሔር ይባረክ ኢሉ ልብኻ ብዝማረኽ ትሕትናን ትዕግስትን ንኽብሪ ኣምላኹ ናብ ምድሪ ተደፊኡ ሰገደ መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ምምልካት ይከኣል እነሆ በዚ ኩሉ ፈተና ሓሊፉ ድማ በዚ ኩሉ ኢዮብ ኣይበደለን ብእግዚአብሔር ድማ ስንፍና ኣይተዛረበን ተባሂሉ ተመስከረሉ አቡና ቅዱስ ኢዮብ ናብ ዝበለጸ ደረጃ ዝበጽሐ በዚህ ዘጋጠመ ፈተና ብምጽኑዕን ካብ አምላኽ ብዘይ መፍላይን እዩ ቃል ሕይወት ይስማዕና በዋና አፈተናና ጊዜ ድሕሪት ዘጋጠመና ፈተና ክብሪ ከም ዘለና እናዘከርና ብትዕግስቲ ብዝተረጋጋ መንፈስ ፈተናና ክንምርምር በእምነት ቅድመ እግዚአብሔር በመስጋና ክንቀውም ይግባና
እዚ ድማ ንምርግጋእ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብውሽጥና ንኽሓድር ዝገብር እዩ። ንዴትን ብስጭትን ግን ህይወትና ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት መሪሑ ናብ ዝገደደ ስሕተት ምፍጻም ክሳዕ ሞት እውን ከብጽሐና ይኽእል እዩ። ኣምላክ ካብዚ ይሰውረና። ኣሜን። ዘንደቀይ ንኹልና ብሓቂ ናይ ኣቦና ቅዱስ እዩ በረኸቱ ይሕደረና። ታሪኹ ድማ ንበረኸቱ ንእሽቶትን ግፍ ኣቢልና ኣብ ህይወትና ክሕግዘና ዝኽእል እምበር ታሪኹ ብኸምዚ ባና ብደካማታት ዓቕሚ ዝውዳእ ኣይኮነን። መጽሓፈ ኢዮብ ኩሉ ክተንብቦ ይላወክን ዘንደቀይ። አሜን። አበዋና በሐቂ ቃል ህይወት ይስማዕልና። እሺ ከም ፍቃድ አምላክ ነንብቤና ቃል ህይወት ይስማዕልና በሐቂ ጽቡቕ ትምህርቲ እየቦና ንጭንቀት ዘቃልዑና ካልኦት መንገድታት ኣለው ደቦና። እስኪ ንበየና ሓውና ኸድውለሉ እንታይ ኢሎም ወይ ኾኑ? ኣይ ስልከይ ይድውል ዘሎ ሓቂ ወይ ኣበባ እንዲያዳ ሄሎ ምቅርቲ ሓፍተይ ሰላም ዶ? ተመስገን ድምፂ ዝሐሾ እዩ ዝመስል። ሄሎ በየና ሓዊ ከመይ ጸኒሕኻ? ንእሽተይ ዝቕልል ኣይበለካን? እቶም ሓኻዮም ከታይሎምኻ? ድሓን እየ ዝሓፍተይ ሳላት ጸሎትካ ኣምላኽ ይመስገን ሕሽኒ እዩ። ንሳቶም ድማ ወላ ሓንቲ ሕማም የብልካን ሰዓል ነገር ኣይሎምኒ መድሃኒት ሂቦም ሰይዶም ንለው። ስለቲ ተገዳስነትክ ድማ ኣዝየ እየ ዘመስገን ዝሓፍተይ ክብረት ይሃበለይ። ዋይ ተመስገን ኣምላኬ እልልልልልልል እንኳዕ ደስ በለካ ዝሓወይ ሸላም ምሕረት እቲ ልውህ ኣምላኽናን ጸሎት እታ ርህርህቲ ህልና ኣደ ኩላትና ድንግል ማርያምን ስለተን ጠንካራ ብሃይማኖትን ኣደኻ እንደኣንበየን ሓወይ ኣነ ድኹም ተሓፍትኻ እንታይ ገይረልካ ወፂ ኸይርአካ ከዓ ስደት ሕሱም ኮይኑና ወደይ ብሓቂ ኣበባ ሓፍተይ ኣምላኽ ለዋህ እዩ። በደለይ ሓጢኣተይ ከይረአየ ምሕረቱ ሰዲዱለይ እምበር ኣነስ ፈሪሐ እየ ነይረ። እማ ኣምላኽ ሒዝካ ኣይትፍራሕ ዝሓወይ ደሞ ካብ ሕማም ደውየ ናይ ጭንቂ ሕማም እዩ ዝገደዶ እሞ ከይትጭነቕ ዝሓወይ ምስ ኣቦይ ኣኽሺ ኸራኽበካ እሞ ምእንቲ ናብ ኣምላክካ ክትምለስ ንሳኻ ክትኣቱ እንታይ ይመስልካ ደኸሎ? እሺ ዝሓፍተይ ምኽርካ ኣይፈለየኒ ብጸሎትክ ድማ ዘክርኒ ሕጂ ክገድፈኪ። ዋይ ናበይ ክገድፈኪ ወደይ ሓሳበይ ከይወዳእኹ በቃ ነትሽ መሓዘይካ ሓታ እሞ ዳሕራይ ደውልና ተመኻኺርና ናብ ኣቦና ነራኸቦ ኢና ከም ፍቓድ ኣምላኽ። እሺ በየና ሓወይ ጸሎት ቅዱሳን ምስክላትና ይኹን ኣብ ዝጣዕመካ ደውለ ደልየካ ስለ ዝኾንኩ ኣሜን። እሺ ዝሓፍተይ أبي محازي زي دولت لي وإلى لمعنتي بسلام دي اسك خدو ولا لا أنا من لا أتدول اللي إجري وسكي والكو اسك خريئة لو تشمح هذايا عيد ما أنا وي حجنا العلكواني رس سلام أملاخ يوزح الكلات شيء آمين نقول لنا أبي كم يوعدك إكزاميري مسجن زيادة عيد ما خنا وحدي زبهن حزنا العلكو خنيرة واي أبي محزن إذا نسل أبا خم عبا يخري بالكين بمن هيك العيلك النيخي أنا سكنت عباي كده بصحة اللخون
عقلي دخل زولد حاونا بينا دولي سي حشو ودا حني إذا مسابنا نرخو مو تنسي حنا من مجمع هو تخملس كان فقد أملاك لك إن حسب كنيرة كم كان يوم إجابير مسجن كقول ملسنا نايتفك